warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. You can answer me based on the time you watch this video. And welcome back to our channel. I hope you are healthy and ready to learn. But first thing first, if you don't know I am Destia Nurul. I teach English at CBSM, CPTL, and Ototronic. So let's get it started. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang present perfect tense, yang mana gak jauh beda dari simple past tense yang sudah kita pelajari. Oke, let's see the definitions, pengertiannya. The present perfect is used to indicate a link between the present and the past. The time of the actions is before now but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself. Jadi, present perfect ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa lalu dan masa kini. Waktu, tindakan, atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tetapi tidak spesifik. Dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Jadi bedanya dengan simple past tense itu, kalau di simple past tense, kalau kita ingin memberikan atau meminta detail mengenai kapan, siapa, dan di mana, kita menggunakan simple past. Tapi kalau kita nggak mau detail, nggak mau spesifik, kita pakai simple present perfect tense. Oke. It is used to describe. Jadi, present perfect tense ini biasa digunakan untuk menjelaskan first, an actions or situations that started in the past and continues in the present. Jadi tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Second, an action performed during a period that has not yet finished, atau saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. Third, a repeated actions in an unspecified period between the past and now. Tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Fourth, an actions that was completed in the very recent past expressed by just. Jadi tindakan yang baru saja selesai atau berakhir yang biasanya ditambah dengan kata just. Next, an actions when the time is not important. Saat waktu tindakan itu tidak penting atau tidak diketahui. Oke, kita jelaskan lebih rinci. Nomor 1, ada an actions or situations that started in the past and continues in the present. Jadi, tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Contoh kalimatnya, I have lived in Sumedang since 1994. Saya sudah tinggal di Sumedang sejak 1994. And I still do. Dan sampai sekarang saya masih tinggal di Sumedang. Tapi kalau kita simple past tense, I lived in Sumedang, berarti saya sekarang sudah tidak tinggal di Sumedang lagi. Contoh lainnya lagi, she has worked in the bank for 5 years. Dia sudah bekerja di bank selama 5 tahun. Nah, bedanya lagi untuk the present perfect, kita biasa menambahkan kata since dan for. Kalau di past tense, jarang. Oke. Next, number 2, an actions performed during a period that has not yet finished. Jadi, misalnya she has been to the cinema twice this week, and the week isn't over yet. Third, a repeated actions in an unspecified period between the past and now. Tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Contoh kalimatnya, we have visited Jakarta several times. Oke, we have visited Jakarta, ada kata several times, berulang-ulang. Oke, berulang kali. Jadi ini adalah tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan. Number 4, an actions that was completed in the very recent past expressed by just. Contoh kalimatnya, I have just finished my homework. Saya baru aja selesai mengerjakan pekerjaan rumah saya. Next, number 5. An actions when the time is not important.
saat waktu tindakan yang tepat tidak penting atau tidak diketahui. Contohnya, he has read War and Peace. Dia sudah membaca War and Peace. Jadi keterangan waktu itu nggak penting, yang penting itu adalah hasilnya. Dia sudah membaca War and Peace. Oke. Next, how to forming the present perfect. Bagaimana cara membentuk kalimat present perfect? Untuk kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, dan kalimat negatif interrogatif. Pertama ada kalimat positif, ada subject plus to have plus past participle. Jadi subjek itu seperti biasa I, you, we, they, she, he, it. Oke. Kalau kita memakai I, you, we, they, kita harus menambahkannya dengan have. Tapi kalau pakai she, he, or it, kita pakainya has. Contohnya, she has visited. Dia sudah berkunjung. Visited itu bentuk ketiga dari visit. Nah, kalau she-nya diganti pakai we have visited. Oke. Gampang banget. Untuk negatifnya ada subject plus to have plus not plus past participle. Jadi ada subject, ini pakai she, plus to have, karena ini she jadi pakainya has not, atau bisa disingkat jadi hasn't, plus visited, tetap verb 3. Kalau diganti jadi we haven't visited. Bentuk kalimat tanyanya to have plus subject plus past participle. Ada has she visited. Kalau diganti jadi we, have we visited. Oke. Kalimat negatif interrogatif to have plus not plus subject plus past participle. Hasn't she visited? Atau haven't we visited? Oke. Nah, bedanya dengan simple past tense, jadi present perfect ini lebih mudah daripada simple past tense karena verb yang digunakan sama, yaitu verb 3. Kalau di past tense itu kan ada kalimat positif pakai verb 2, kalimat negatif pakai verb 1, kalimat tanya pakai verb 1. Jadi kita harus mengubah verb. Tapi di present perfect kita tidak perlu mengubah verb. Kalau kalimat positifnya pakai verb 3, kalimat tanya dan kalimat negatifnya pakai verb 3 juga, gak perlu mengubah verb. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, present perfect itu selalu dibarengi dengan kata for and since. Jadi for ini artinya selama dan since itu sejak. Jadi for itu plus a period of time. Jadi for itu diikuti dengan durasi waktunya. Contohnya for 6 years, selama 6 tahun, for a week, selama seminggu, for a month, selama sebulan, for hours, selama berjam-jam, for 2 hours, selama 2 jam. Oke, contoh kalimatnya, I have worked here for 5 years. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Oke, kalimat lain misalnya, she has studied English for 6 years. Dia sudah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun. Nah, selanjutnya ada since plus a pointing sign. Ada contohnya since this morning, sejak tadi pagi, since last week, sejak kemarin, sejak minggu kemarin, since yesterday, sejak kemarin, since I was a child, sejak saya masih kecil, since Wednesday, sejak Rabu, since 2 o'clock, sejak jam 2. Contohnya, I have worked here since 1990. Saya sudah bekerja di sini sejak 1990. Atau she has studied English since 2002 misalnya. Dia sudah belajar bahasa Inggris sejak tahun 2002. Oke. Nah, ini untuk present perfect vs simple past. Jadi, kalian harus selalu menggunakan present perfect saat waktu kejadian tidak penting atau tidak dijelaskan. Jadi misalnya kalau kalian nggak inget kapan itu waktunya, kalian pakai present perfect. Tapi kalau kalian tahu pasti waktunya kapan, kalian menggunakan simple past. Oke, contohnya present perfect, I have lived in Bandung
saya pernah tinggal di Bandung. Tapi kalian lupa, nggak tahu tahunnya. Tapi kalau simple past, kalian pasti tahu tahunnya. I lived in Bandung in 2019 misalnya. Lalu ada they have eaten Thai food. Mereka sudah pernah atau mereka sudah makan makanan Thailand. Tapi nggak tahu kapan waktunya, misalnya kalau simple past, they ate Thai food last night. Ada keterangan last night. Okay, this one. Lalu ada what have you done at school today? Ada what did you do at school today? Jadi kalau what did you do at school today, jadi saya menggunakan simple past tense karena pertanyaannya tentang aktivitas dan hari sekolah sudah dianggap selesai. Oke, kalau what have you done at school today, saya menggunakan present perfect tense karena pertanyaannya tentang hasil atau akibat. Pertanyaan ini dianggap ditanyakan saat hari sekolah masih berlangsung. Okay, that's all for today. Thank you for watching. If you got any questions, just comment down below. Don't forget to like and subscribe this channel if you haven't yet. And I have posted the assignments for today's lessons on Google Classroom, so please check them out. And I will see you guys again on the next video next week. See you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.